नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मयोगमिति तृतीय अध्यायात् समुद्धृतः 18तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न जास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः न एव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। इനി പ്രസ്തുത ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അനന്തര ശ്ലോകസ്യ അന്വയः തസ്യ ഇഹ കൃതേന അർത്ഥഃ ന ഏവ അകൃതേന കശ്ചന ന അസ്യ സർവഭൂതേഷു കശ്ചിത് അർത്ഥവ്യപാശ്രയः ന ച अन्त्ये श्लोकस्य सारांशश्च। अत्र भगवान् कृष्णः अर्जुनं प्रति इत्थं वदति, भो अर्जुन, त्वं कर्मफलं विना कर्तव्यकर्म आचर, यतः निष्कामप्रवर्तनं भक्तं परमं मोक्षपदं प्राप्तुं सहायकरं भवति इत्यर्थः। धन्यवादः।